school name is Government High School Lavin, Sattari, Goa. Our team is Samriddha Bharat. Our team name is Sattari Scale. Our title is Eco and Heritage Tourism Development Plan 70 Villages of Sattari Taluka. हो सत्तरी तालुक्याचो मॅप ज्यातून 70 गाव आसा. आमच्या प्रोजेक्टाचो हेतू आसा की सत्तरी तालुक्यात ज्यो अनएक्सप्लोर्ड प्लेसीस आसात त्यो एक्सप्लोर जावच्यो. एक्झाम्पल ब्रह्मकर्मणी ह्या गावातले ब्रह्मदेवाचे देऊळ. हे देऊळ चड फेमस ना आणि लोकांक ताची चड म्हायती ना. आमच्या प्रोजेक्टाच्या आदारान आमी अश्यो कांय प्लेसीस आसात ते उजवाडान हाडटली आणि लोकां पर्यंत ताची म्हायती पावयतली जेणे करून आमच्या सत्तरीची उदरगत जातली.